Mga kaigsuonan, mayong adlaw sa tanan. Ako mga panghinaot nga sa dihang mapaminaw ug malantaw nimo nga video mga kaigsuonan. Mahinaot ko nga dili ka masakitan kun pananglit man masakitan ka tungod kay lahi ang imong pagtulunan karon nga gisudlan. Manghinaot ko nga imong tiwason og sulayan usa sa pagpaminaw kay kining nga video mga kaigsuonan ang katuyuan tungod sa gugma sa Dios kay ang Dios hapit na gid siya mubalik. Salamat igsuon nga ikaw maminaw. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. God bless. Sa gihapon, mayong adlaw sa tanang mga kaigsuonan, sa tanang mga nag-subscribe. Salamat sa inyong pagsunod nini nga programa. Pasensya na mga kaigsuonan tungod nga medyo nadugay-dugay ang atong pagpasulod usab og mga video tungod sa grabe kabisi mga kaigsuonan tungod kay nining sa ministry daghang kay tang giatiman. Okay, atong ipaday na paghisgot may tungod sa pangutana nga nag-ingon dire. Pastor, insakto ba ang simbahan nga magbaton og mga larawan? Okay, atong tubagon mga kaigsuonan. Ang uban, ang ilang mga panalipod, nag-ingon sila nga tungod kay naa ako no panahon ni Moses gisugo nga maghimog kirubin. Tinuod na. Kaniadto sa panahon lang ni Moses sa ilang panaw sa kamingawan, sa dihang mga katawhan gipamaak sa mga malala nga bitin, gisugo sila sa Dios nga maghimo og tumbagang nga bitin. Ug ang tanan nga mulantaw ni ana makabaton sa kaayuhan. Pero atong lantawon mga kaigsuonan, kinsay gisugo unas tanan si Moses. Nag-ingon ba nga ipasimba? Wala pod maingon nga ipasimba. Ang kalahian sa atong panahon karon, ila mang gisimba mga kaigsuonan, giludhan, gialagaran. Dili ni sa pagpanghilabot tungod kay duna magoy mga pangutana. Ilang gidagkutan og kandila, ang uban gani nakigsulti, nangayog pakitabang ni ana mga kaigsuonan. Mao ilang gihimo. Atong lantawon usang gisulti sa balaang kasulatan. Kini mga kaigsuonan agi man gud og tubag sa nangutana tungod kay namang gyud mga tao nga interesado nga magpakisayod kung unsa gyud ang kamatuoran tungod kay hapit naman ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. Diri sa Juan kapitulo 4 mga kaigsuonan. Atong lantawon. Naingon diri. Juan kapitulo 4 bersikulo 23 ug 24. Naingon diri. Apan ang takna taliabot ug karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu o kamatuoran. Ningon, ang tinuod nga magsisimba. Sa to pa naa day pagsimba nga dili tinuod. Nihatag dire og description kung unsa ang hulagway sa tinuod nga mga magsisimba. Ang tinuod nga mga magsisimba, magsimba diha sa espiritu o kamatuoran. Kay kini ang gipangita sa amahan.
nga maoy magsimba, nga maoy managsimba kaniya. Ang gipangita sa amahan magsimba sa espiritu o kamatuoran. Ngano man? Ang Dios espiritu. Ang Dios mga kaigsunan espiritu. O ang mga magsisimba kaniya kinahanglan magasimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Wala man mo ingon nga ang Dios nangita sa mga magsimba kaniya diha sa larawan, pinaagi sa larawan. Magsimba sa espiritu o kamatuoran. Mga kaigsunan. Ningon man espiritu, unsa ang pagsimba? Sa paagi nga magsimba ka diha sa espiritu o kamatuoran. Juan kapitulo 6 bersikulo 63 naingon dire. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu o kinabuhi. Ang pulong nga gisulti sa Dios mao ang espiritu o kinabuhi. Magsimba man diha sa Dios pinaagi sa espiritu, therefore magsimba ka pinasubay, pinasikad sa iyang pulong. Ngano man, ang pulong mao man ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Munang sa Roma kapitulo 12 mag-isunan, magsimba ta sa Dios diha sa atong lawas, ingon nga buhing halad, mga espirituhanon nga pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, hinangpunon atubangan sa Dios. Asa mabasa na Roma kapitulo 12, naingon dire bersikulo 1. Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Nganong espirituhanong pagsimba? Kay mao may gipangita sa Dios nga magsimba kaniya pinaagi sa espiritu. Mao ni gipangita sa amahan. Mahimo lamang espirituhanon nga pagsimba ang pagsimba sa tao kung pinasikad sa iyang pulong. Wala mon maingon pinasikad sa larawan. Mga kaigsunan, duha man espiritu ug kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran? Juan 14:6 si Ginoong Hesus mao ang kamatuoran. Muna ang tao kinahanglan masuluban og Kristo. Sa diyang masuluban ka og Kristo, mga kaigsunan, hulagway nga ikaw madinawaton sa pulong sa Dios nga gipadala sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo Hesus. Juan kapitulo 12 bersikulo 49 ug 50. Si Ginoong Hesus ang nagdala sa kabubuton sa amahan. Munang unsaon siya pagsimba. Sa Juan 4 atong gibasa ganina, 23 ug 24, si Ginoong Hesus mo nakigsulti ato mag-isunan. Siya mo nagsulti mismo ni ato. Unsay formula, unsaon pagsimba ang Dios. Okay. Unsa may nahitabo atong lantawon? Sa dihang si Pedro mga kaigsunan, didto ni adto sa balay ni Cornelio. Ang sugilanon ani mga kaigsunan, dili na nako say-say pag-ayo kay taas man kaayo. Ang atong topic mahitungod man sa larawan, kung insakto ba ang bagbaton og larawan diha sa mga kasimbahanan. Ang larawan nga gihimo karon sa mga tao, hulagway gyud og tao mga kaigsunan. Okay. Pero na sila ilang mga panalipod ni ana. Atong tan-awon don ang ilang panalipod kung insakto ba. Buhat kapitulo 10. Sa dihang si Pedro misulod dito sa balay ni Cornelio, kapitan sa kasundaluhan sa mga Italianhon, si Cornelio usa ka matarong nga tao. Usa siya ka matarong kaayo nga tao magisunan. Ang iyang pagkamatarong dire, ni detalye, naingon dire. Siya mo'y usa ka taong masimbahon. Unsa des Cornelio? Masimbahon. Niditso ko sa bersikulo 2. Og uban sa iyang tibok panimalay, siya mahadlokon sa Dios. Ikaduha, naghatag og daghang limos ngadto sa mga tao. Og nagampo kanunay sa Dios. Grabe nga kalidad sa klasis pagkatao nga ang naa niya makaigsunan. Maayo kayong tao si Cornelio. Unya unsa iyang gihimo? Sa dihang si Pedro miabot siyang panimalay. Tungod kay naay katuyuan ng Dios sa kinabuhi ni Cornelio. Okay. Iditso na ko sa 25 mga kaigsunan. Pag-awot sa bersikulo 25, kanang moingon sila nga kani kuno mga ubang mga pagtulunan, laktaw-laktaw kuno basa, mga kaigsunan. Kung atong ubaniron pertigyo pagkadugaya, pero kung ganahan sila abanid, pwedeng magatubangay. Kung ganahan sila abanid, mas labi katinaw kung atong ubaniron magisunan. Time consuming kayo tungod kay limited ang atong time diri sa YouTube magisunan. Limited ang time. Maba kayo, pero kung atong abaniro ni, porting ninduta,
kung abanid lang, sobrang among pag-abanid ni giabanid pag-ayo, ultimong tuldok among ginaginot. Bisag ultimong mga punctuation marks among ginaginot magisunan tungod kay importante kayong kahulugan sa mga punctuation marks. Mo bitong naay mga exclamatory, naay declarative, naay interrogative because it is very important na imong imahin po ang kanang imong mumater ang kanang punctuation marks. Kinahanglan atong hatagan po nagpagtagad. Okay. Ningon diri sa 25. Og sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, ngana misugat sa pagdawat kaniya. Kinsa misugat? Si Cornelio. Og mihapa sa iyang tiilan og misimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nagingon, "Tumindog ka, ako gayod usab tao." Gibuyag siya ni Pedro tungod kay si Pedro tao mga kaigsunan, tao lamang siya. Buhi si Pedro ni kaniadto. How much more karon nga buhatan na larawan si Pedro. Ibutang nato mao gina iyang naong, pananglit mao gina, pero mga kaigsunan sa panahon nila ni Pedro mga kaigsunan, dakong bakak kay wala pay kamera, wala pa mutungha ang kamera. Unsa to? Ang video kamera mitungha 1700 mga kaigsunan. Unang kung naatay, kung nangiskwela ta, atong gamiton atong common sense mga kaigsunan. Mo research ta, wala pay kamera panahon na ni Pedro. Ibutang nato pananglit na lang mao ginang dagwayan ni Pedro. Himuan na larawan si Pedro, kahoy baron o bato. Si Pedro mismo dakong buhi na itong panahon na gibuyag niya si Cornelio, ayaw pagluhod kay tao ko. Pero nganong karon giludhan sa mga tao, tungod kaya ang mga tao wala magbasa mga kaigsunan. Wala magtagad, ila lamang gisalig sa ilang leader nga maoray mo tudlo, maoy mubasa, pero wala sila kahibalo nga dili di ay maoy gitudlo. Usa ka dakong limbong ug bakak nga pagtudlo magisunan. Bakak na sayop ang pagmato ni ana. Pinadayag kapitulo 22. Pinadayag kapitulo 22. Naingon dire. Sa dihang si Apostle John mga kaigsunan nakadungog sa tingog ang usa ka manulunda mga kaigsunan. Niingon. Ug unsay gibuhat ni Juan atong sudan sa 8. Ako si Juan, mao ang nakadungog og nakakita niini mga butanga. Og sa pagkadungog og pagkakita ko niini, mihapa ako sa pagsimba diha sa tiilan sa manulunda. Og nga mao ang nagpakita kanako niini. Apan siya miingon kanako ang anghel. Ayaw pagbuhata kana. Ako may usak lamang kamasig kaulipon. Uban kanimo og sa imong kaigsuonang mga propeta og sa mga nagbantay sa mga pulong niining basahona. Maoy simbaha ang Dios. Ang bugtong simbahon ang Dios ra gyud mga kaigsuonan. Pangutana. Kanang pag-alagad, pagbutang og kandila, pagbutang og bulak, pagluhod, dili ba na pagsimba? Usa na kapag simba makisunan. It is also a form of worship. Kay unsa man gyud ang worship diay? Mga kaisunan, kung pamabawan ra gyud ang pagsabot kung saan pagsimba, mo nay dakong kadaot mahitabo sa tao kung wala gyud mahatag lalom nga pagsabot unsalan ang pagsimba. Ang pagsimba maong pagyukbo, pag-alagad mga isunan, ang imong paghatag og dakong pagtahod, pagyukbo, pagsimba na. Kay miluhod ka, mialagad ka, it is also a form of worship. But the highest form of worship mga isunan is to obey the will of God. Mauna siya ang lalom nga kahulugan sa pagsimba. Nya kay ang kabubuton sa Dios, dili man ta pwede muluhod. Mualagad sa uban mga isunan, ang bugtong ngalan alagaron si Ginoong Hesus raman. Nakita nato si Pedro o si Cornelio gibuyag. Si Juan gibuyag sa anghel, mga kaisunan. Atong basahon ang Book of Romans, chapter 1. Book of Romans, chapter 1, mga kaisunan, naingon dire. Atong sugdan sa 21. Kay bisan na nagpakaila na sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios. Nakaila na sa Dios. Halos na ng tao karon nakaila sa Dios. Pero nganong maingon nga sila wala kaila? Nakaila mga kaisunan ngano? Nahibalo sila nga naay magbubuhat, naay creator. Behind all these creations, naay wise creator nga nagpaluyo niini. Naa munang ang tao dili na inosente nga naay Dios. Kay walay butang nga nitungha nining kalibutana
bisan unsa nga butang nitungha tungod kay naay nagmugna mga kaigsunan. Ang balay nitungha tungod kay naay mga karpentero. Ang mga maayong kanta nitungha sila tungod kay naay mga wise and talented songwriter. Nitungha sila mga kaigsunan. Naay nagbuhat niya ng tanan. Okay. Kay bisan nagpakaila sila sa Dios, wala nila siya pasidong giingon nga Dios. Ni magpasalamat kaniya. Hinunua mao'y ilang gihinuktukan ang mga huna-huna nga walay dapat hangtod gingit-ngita na lang ang ilang habol nga mga salabutan. Mga kaigsunan, ug moingon tingali, madag habol, summa cum laude man. Cum laude. Habol di ay na nga salabutan, ang buot ipasabot mga isunan, maalamon ka sa sekular, na akay dakong kahibalo, intelihente ka sa sekular, pero habol ang imong salabutan when it comes to spiritual matters mga isunan. Habol ang imong salabutan tungod kay ang pulong sa Dios dili pwedeng sabton sa tawhanon nga kaalam. We need the power of the Holy Spirit to intervene mga isunan. Aron masabtan nato, kinahanglan we need the intervention of the Holy Spirit aron masabtan nato ang pulong sa Dios. Ngano man, kay kiniskwelahan mo itong basihan, managlalis man tatanan. Ako sa summa cum laude sa inilang eskwelahan, ako sa summa cum laude po sa inilang eskwelahan. Unya, magdebate sila, pinasikat silang kaalam isunan, munang garbo ang mutukar, munang ang Dios, dili siya ganahan, ang inanang nga paagi. Kay gusto ang Dios, sabton siya, pinaagi sa langit nun nga kaalam. Hallelujah. Sumpay, 23. Sa ilang pagpaka makinadmanon, yan ha, sa ilang pagka-bright, nahimo hinuon silang mga buang. Dili di ako'y nag-ingon ang Biblia. Igor akong gabasa. Akong klaro nga naagi word nga buang. Nahimo inon silang mga buang. Klaro dai? Ang word nga buang. Kana na igidalinan nga pula? Klaro? Okay. Dili ako'y nagsulti makaisunan. Pulong sa Dios may nag-ingon. Sakit man ang pulong nga, dili man maayo mulitok tas atong isig katawo ingon ni ana. Pero di man ta kabuot sa Dios. Kung unsa iyang isulti para nato, siya may labaw sa tanan. Okay, akong balikon. Sa ilang pagka makinadmanon, nahimo nun silang mga buang. Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Giilisan nilag mga larawan. Giilisan nilag mga larawan ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Nga sama sa may kamatayon nga tao. Ana? Sama sa may kamatayon nga tao. Kanang gipanghimo diha. Larawan mas tao. Og ang mga langgam, og ang mga mananap nga upat og tiil, og mga binuhat nga nagkamang. So naay naghimo nini karon, mga kaigsunan. Naa mga larawan. Okay. Unsa man ang Dios, sa unsa man ay panagin ang Dios, niingon siya, gibuhatan nila mga larawan og ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Ang himaya sa dili mamatay nga Dios mga kaigsunan, espiritu siya. Ang lawas nun nga kahimtang dunay kamatayon. Mo lang gani nga si Kristo Jesus mismo sa diha nagpakatao siya, namatay, nalansang siya sa cross. Mamatay niya, corruptible body man ni makisunan. Giilisan ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Unsa man ang himaya sa dili mamatay nga Dios? Espiritu siya nga Dios. Espiritu siya. Dios nga espiritu makisunan. Okay. Nganong gipanag-in ang Dios? Unsa may sulti sa pulong sa Dios makisunan? Naigingon dire. Jeremiah, itong tanawon. Sabok og Jeremiah makisunan. Okay, dara dire. Jeremiah chapter 10 verse 6, kapitulo 10 bersikulo 6. Walay bisan kinsa nga sama kanimo o Dios. Walay bisan kinsang sama kanimo o Dios. Ikaw dako man og ang imong ngalan dako sa gahom. Walay sama kanimo o Dios. Kung buhatan ako larawan ang imahen sa Dios, moingon ta nga mo ni dagway sa Dios, sa ato pa ang Dios magisunan na anay kaparehas. Dili pwede kung maghimo man tag imahen sa Dios. Atong tanawon ha. Niingon man walay bisan kinsa nga sama kanimo o Dios. Okay. Atong basahon sa Isaias. Atong basahon sa Isaias magisunan. Ma-figurative man ma-literal man, ma-idiomatic man siya magisunan atong basahon.
Kay kanang uban maingon mga idioms man na, ay figurative man na, ay literal man na, maliteral man, ma-figurative man, ma-idiomatic, ma-idioms man siya atong lantawon. Okay. Ug unsay gisulti sa libro sa Isayas? Aron ta sa 66. Unya rin si 40. Ari ta sa 66 usa. Isayas 66. Naingon dire. Mao kini ang giingon ni Jehova. Ang langit mao nga akong trono. Makisunan ayo lang mo ka-confuse aning Jehova ug Jesus. Kay naartay diskusyon gihapon unya ana. Atong i-discuss na si Jehova ug si Jesus. Ang Dios ni, resulti. Mao kini ang giingon ni Jehova. Ang langit mao nga akong trono ug ang yuta mao nga akong tumbanan. Unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukoron alang kanako ug unsang dapita ang akong pagapahulayan. Gihulagway ang Dios purting dakua. Langit mo yung trono, ang yuta mo yung tumbanan. Karon, kung maghimo tag Dios ug ang gitason na aras 5 feet, 6 feet, mga kaigsuonan, pakadakong pasipala. Kung maghimo man tag hulagway mo sama sa Dios, paghimog larawan nga ang tiil gikas yuta, ang ulo sangkos langit. Nga naman, kung imo man lang parehasan ang Dios, walay kaparehas ang Dios. Walay sama sa Dios mga kaigsuonan. Walay sama kaniya. Isayas, Kapitulo 40, versikulo 25, naingon dire. Nan, kinsa man di ay ako ipanag-ingon? Insya, kinsa man di ako ipanag-ingon? Ang Dios imong ipanag-in sa larawan? Ang Biblia na ingon, nan, kang kinsa man di ay ako ipanag-ingon ninyo. Nga aron ako, may sama kaniya. Grabe nangutana ang Dios. Kang kinsa man nyo ipanag-ingon ako, nga ako may sama kaniya, nagaingon ang balaan. Dili nato ikakumparar ang Dios. May unta nga, muna itsura sa Dios, kada kong binuang ana makaigsunan, kada kong butbut, kada kong bakak ana, kada kong limbong ana nga pagtulunan. Ang larawan, grabe kadulumtanan sa Dios. Nasuko ang Dios sa igsunan. Munang nikuyanap ang tunglo, usanas hinungdan, nasuko ang Dios, kay ang mga tao nagbaton og laing Dios, nagbaton og Dios, maisunan. Ilang pangatarungan moingon sila, naaman kuno ang mga larawan, naaman kuno ang kagamitan atong lantaon. Ang ilang panalipod kanang Hebrehanon, nanalipod sila pa atong tan-awon mga kaigsunan, kung naabay larawan nga dagkutag kandila, butnang agbulak atong lantaon. Kung naaba. Hebrehanon Kapitulo 9, naingon dire. Kini ginarate ni sa writer. Ang Hebrehanon walay klaro kinsagi klarong kasulat pero daghan nga nagsulti nga dagko og contribution si Pablo nga sinulat sa Hebrehanon. Kay wala gyud mas specific ang writer sa Hebrehanon. Gisulti na lang ni makiisunan kini nga bahin gisulti mahitungod sa mahitabo sa karaang kasabutan. Okay, nagingon dire. Hebrehanon Kapitulo 9, bersikulo 1. Sa pagkatinuod ang nahaunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba. Day ha, bantay. Sa pagkatinuod ang nahaunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba. Og sayo tan-ong dapit nga balaan. Kay diha may giandam nga usa ka tabernakulo. Ang pangunahan diin diha ang tungtunganan sa lamparahan. Yan na, mga kagamitan na, tungtunganan sa lamparahan. Og ang lamisa, og ang mga tinapay, nga gibutang sa atubangan sa Dios. Kini gitawag nga dapit nga balaan. Bahin ni sa pagsimba, mga kaigsuonan, sa yutan-ong dapit nga kaladaan kaniadto. Sumpay. Nganong niingon kung kaniadto? Makita na to ni ron. Sa loyo, sa ikaduhang tabil, diha ang tabernakulo. Nga gitawag nga balaan sa mga balaan. Nga niini sa panahon nila ni Moses ha. Dili ni sa atong panahon karon, sa panahon nila ni Moses nga gihisgutan. Nga niini diha ang bulawang halaran. Asa di ay? Bulawang halaran. Muna ilang gamitong mga panalipod, mga insinsuhan og mga arka sa pakigsaad nga hinalupan og bulawan sa tanang bahin ini. Diin gibutang ang tibod nga bulawan nga ang sulod niini diha ang mana og kang aaron nga sungkod nga nanalingsing
ug ang mga papan nga gisulatan sa pagigsaad. Klaro na, Old Testament. Gisulat man kaniadto ang pulo ka sugo sa papan. Og sa ibabaw niini diha ang mga kiruben. Okay. Sa himaya nga nanaglandong sa dapit sa pagpasigulian. Mahitungod niini mga butanga, dili kita karon makahisgot sa tinagsa sa tanang kahimuan niini. Okay. Naa gihisgutan mga kisunan. Karon kung mao man na, kung subayon man na pananglit mga kisunan, asa man na lang gihimo karon mga kirubin ba? Wala magsugo ang Dios sa atong panahon karon nga maghimo tag kirubin. Sa panahon ni Moses kaniadto magsunan, gisugo maghimo kirubin. Kung pananglit subayon man pod, okay, maghimo man kirubin, okay. Nya nganong perti man lang ginaghana? Nay Maria, nay Santo Niño, nay San Pedro, San Pablo, wala man nagisgutan dire. Mga kaisunan, purtin daghanang gidugang-dugang, sundon man unta, pero wala pa pod matunong. Kirubin, asa man ang arka sa tugon nilang gibutang diha? Mga tungtunganan sa lamparahan, mga isunan. Okay, kung subay-subayon man na, subayan lang tanan. Pero ang pangutana, gisugo ba sa atong panahon karon? Sa ilang panahon kaniadto gisgutan, wala na gisugo sa atong panahon karon. Ngano man? Kaya asa man ang lamparahan karon? Asa man ang halaran? Asa man ang mga tungtunganan? Ang kasing-kasing sa tao mga kaisunan, maone nga ang balang espiritu mupuyo na to aron kita maghayag sa kalibutan, mahimong lamparahan, iwag sa mga katawhan aron makita mga kaisunan ang maayong buhat nga ang tao makahatag og panigingnan nga unsa di ay ang maayong buhat ingon nga Kristohanon aron ang tao nga wala pa makasabot mahayagan mga kaisunan. Dili tong literal nga kandila magdagkot aron mohayag. Ang hayag karon naa sa atong kasing-kasing. Unya ang balang espiritu magpuyo. Atong basahon na Efeso kapitulo 3. Efeso 3 magsunan. Efeso kapitulo 3. Taas-taas pa ni misunan pero ako lang ikat tungod kaning time magud sa Efeso. Lapaw naman ako. Galacia, Efeso, Filipos. Galacia, Efeso, Corinth. Galacia, Efeso, Filipos. Tara. Kapitulo 3 na iyon dire. Yung asan to kung Efeso na tangtang. Tangtang akong papel dai. Papel sa akong Efeso. Nato yung natangtang gila. Natangtang asa to. Tangtang. Okay, mukutol ako lang bersikulo kay natangtang akong papel sa Efeso. Tara, mo guro ni. Dali mo. Alin lang ko sa Korinto. Kay natangtang akong kapitulo 3. Alin lang ko. Muna daw. Tara. Natangtang ako, natangtang. Tara. Efeso kapitulo 3 mga kaigsunan. Naingon dire. Tungod Efeso kapitulo 3 bersikulo 14. Tungod niining maong katarungan, ako magaluhod sa tubangan samahan. Kang kinsa nagadawat og ngalan ang mata ko sa kabanay. Sa langit o sa yuta. Kinsa nagsulti ani? Si Pablo makaigsunan. Panahon na sa bagong kasabutan. Panahon na sa bagong kasabutan. Naingon dire. 16. Aron nga sumala sa kadagaya sa iyang himaya. Unsa di ay? Kadagaya sa iyang himaya. Itugot unta niya nga manlinig-unan kamo sa gahom. Pinaagi sa iyang espiritu. Okay, dili larawan. Diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Unsa man ni? Kinasuluran. 17. Og aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Aron kamo ingon nga mga pinagamot og pinasukad diha sa gugma makabaton og gahom sa pagsabot. Ang pagsabot di ay pinaagis gahom, dili pinaagis iniskwelahan, dili pinaagis sa bisan unsa, bisan asa nga Bible school o seminaryo, dili may basihan. Makabaton tag gahom sa pagsabot. We need the power to understand. Ngano man ang pulong sa Dios magsunan beyond comprehension. We need the power of the Holy Spirit to understand the word of God. Dili nato basta-basta pwedeng masabot kung dili pinaagis gahom. Okay, yung ato na po niyang diskutan ng may tungod sa gahom. Unsaon pagkabaton sa gahom? Aron ta makasabot. Wala mayingon pinaagis iniskwilahan. Uban sa tanang mga balaan, kung unsa ang gilapdon o gitason o ang kahabugon o ang gilapdon. Kinahanglan nato
ang gaho magsunan. Praise God. So ang larawan magsunan wala na kahimot isa Dios. Bisan pa man sa Exodo 20 gisugo na daan nga palikayan dili ta pabatunan og mga larawan. Kung nagbaton man si Moses kaniadto sa kirubin magsunan, long story na po kay na, naara po niya tay topic ana magsunan. Okay, gisugo si Moses pero wala mo ingon nga ipasimba mga igsunan. Kita karon wala ta sugua mahitungod ng kirubin. Wala na ta sugua na magsunan. Ngano man, kaya nga atong kasing-kasing magsunan, maon ni Pinoy-anan, trono sa Dios magsunan, Pinoy-anan nga di ang balang espiritu, anha magpuyo sa atong kasing-kasing. Mao na ni lamparahan kaniadto na ay lampstand mga igsunan, na ay mga kandeliryo nga panggamit sa karaang panahon sa pagsimba. 7 na siya kabuk mga igsunan. Ang kuan niya, ang iyang plastada 7 kabuk nagsiga mga igsunan. So naay hulagway na po niya ana atong diskusyon na po niya na kay taas kayong paghisgot na mga igsunan. Praise God. Daghang salamat. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.